सप्तम पर्याय भोट न सरणु गतकाली ठारू मोदी जे कि भारत प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाई बसी तपस्या आ से विषय नहीं लोक मानकर चर्चा कौन चली आम शुणा ऑडियो रेकर्ड रे से आम शेष पर्यटन शुणु केमती अच्छा हाँ सर प्रभु दयार भल अच्छे आप केमती भल अच्छे आज्ञा ड्यूटी ना घरे ना ना आज शेष दिन भोट देवा ना कि आज भोट आपण पाखरे हाँ जून ये ना एक ना आज यात्रा शेष 5 वर्ष आज लास्ट ना आम पाखे भोट ना जे पूरा भारत वर्ष भोट शेष आज मोदी भाग्य परीक्षा हो चली तपस्या बसिले मोदी जा 40 घंटा बसवे 40 घंटा नाई कि भल कथा जाइछन्ति परा ये आमर कन्याकुमारी को तो कोटी कोटी टंका खर्च करके राम मंदिर तैयार कले से भगवान नहांती से टेंट रे रहउथिले तो सेति बोलके तार रहिबा पाई गुटे व्यवस्था करदले सेटा रखिदेले किंतु तार विश्वास जोटे सेते जाइके बसी छन्ति आ कोसति आरएसएस बजरंग दल ताकू खाइले आ एबे भी जीवन कोन आज एक जना पड़िबो बंचिबो कि चली जीवो के जाने सेति से तपस्या रे जाइके बसी छन्ति जो बोधे माने सेला बढिया अछि बोले कि तार प्लस भी नाई नाई प्लस भी माइनस कला ना निजे प्लस थिला तार हैला तार जितिबार थिला किंतु सेटा निजे माइनस कला हैला एबे जोटा ओडिशा आसी कि ए हमर नवीन को जोटा कहले भी हां आका कहउथिला ना ए वर्ष माने पश्चिम दिगरे माने सूर्य उदय हेबो बोली जदी मोदी कहला बोली कहले नवीन हां आका कहउथिला किंतु सेते बेल को एटा को कोन एटे आसी देखि जो मिछ प्रचार कला कहला जे वर्षटे हैला हमर नवीन पूरा पीड़ित रछति बोली कहि देला हां नवीन बाबू अब खुद से कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अरसे तक नवीन बाबू के करीबी रहे लोगों का मानना है कि उनकी तबीयत बिगड़ने के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। सवाल ये कि नवीन बाबू की तबीयत खराब होने के पीछे क्या कोई षड्यंत्र है क्या? तापरे आंको विरुद्ध बहुत कोई की गले सेत्रा हो तार काल जदी तांको जदी संख्या गरिष्ठ न हेले मेंटो हेले कोल थांता पुणी आम तो 21टा एटा दियो कि नले जहा भी पाइले सेटा दियो बोल कोई तांदा देखला के यार भी गुड़िया घंटे कर देला तापर ये महाशय हमर निवेदन कारण है कि जे माने पर पिठारे पूर्णिमा पालन करिवाला कि हमर तार कि ना जो धर्मेंद्र प्रधान ये गोटे परपिठारे पूर्णिमा पालन करिवाला ओडिसा रे निर्वाचित है कि केबे भी आसी नै कार गोटे तुण आने खाइबा लोक ये मजारे गोटे कह दे ना कांग्रेस टिकेट सब ये हमर माने नवीन पटनायक बांटी चलती बोली। बाकी उड़ीसा के विषय में मैं कहूं, मैं 147 सीट और 21 लोकसभा की सूची बता सकता हूं। नवीन बाबू जी ने कैसे तय किया है कौन सी जगह पे कौन कांग्रेस कैंडिडेट होगा। अरे थोड़े अदे जदि तांको से मिसिकेले से शासन करथिले कि नले तांको कथा अनुसार को जगह रे भोट देथिले कि कोन देथिले हां आज ये केते बेले इच्छा कले कांग्रेस को समर्थन करूची केते बेले इच्छा कले बीजेपी को समर्थन करूची कहले हेबो हां से तो थोड़े एते वर्ष 25 वर्ष भितरे थोड़े भी से कांग्रेस रो कथा को समर्थन करि नांते हम नवीन बाबू आम भाया लोक टिंगा लोक होते कौन जिते बड़े 9 वर्ष मिसिकी जिते शासन करे सेठू आका बिगिड़ी मत घरिया कल तमे माने बीजेपी कांधरे माने बंधुक रखिकी नवीन सरकार स्वीकार कर मत तो अलग कल तेरे मु कहीं तुम सहित माने कोटा एकमत हे बोल कि जिते बड़े जो
ଆମର ରେଲବାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା କି ନହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଟ ଦେବା ଏଇଟା ଯୋଉ ଏଭୋଡ କରିଥିଲେ ହଁ ସେଇ ତ ତାକୁ ଧରା ଚାନ୍ଦଉନି ବୋଲି କହିଲେ ହବ। ହଁ ଏବେ ନିଜେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ବୋଲିକି ସେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ କରି ସବୁ କଲେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ହେଲା ନାଇଁ ମେଣ୍ଟ ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ବେକାରେ ଭଲ ଥିବା ଲୋକକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଁ? କଣ କରିବା ଦେଖିବା ରିଜଲ୍ଟ ତ ଆଜି ତ ପରୀକ୍ଷା ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ବୁଢା ତ ବହି ଯାକ କାଲି କିଣି ଯାଇଛି। ନାଇଁ ଭଲ ସିଏ ଆସିଲେ ଯିଏ ଆସିଲେ ବି ଭଲ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯିଏ ହଉନା କାହିଁକି। ଏବେ ଆମ ଗତ ଥର ଯୋଉଟା ଯୋଉ 2008 ଦଙ୍ଗା ହେଲା ତମେ କାହାକୁ ଧରି ପାରିଲୁ ନାହିଁ ନା ନା ନବୀନକୁ ଧରି ହେଲା ନା ମାନେ ବିଜେପି କୁ ଧରି ହେଲା ମାନେ ସେମାନେ ଚୁପଚାପ କରିକି ଦୁଇଟା ମିଶିକି ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶିକି ଥିଲେ ତାପରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କିଛି କରି କଲେ ନାଇଁ ନା। ଆଁ? ଏବେ ଏକ ଘରିଆ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଭଲରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଚାଲିଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ କୋଉଟେ ବି ଏତେ ଧର୍ମ ନେଇକି ଗୋଟେ ବି ବିଭ୍ରାଟ ନାଇଁ 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 ଓଡିଶାରେ କୋଉଠି ବି ପ୍ରମୋଦ ହେଇନାହିଁ ନା ଆମେ ନବୀନକୁ କାହିଁକି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା। ହଁ ଆଉ ଏବେ ବି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଉଟା କି ଦେଖ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତିଆରି କଲେ କେତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଦେଲେ ବି ଆମେ ଖୁସି ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଚ୍ଚ ଘର ଯାକ ଯୋଉଟା ମରାମତି କରିବା କି କଣ କରିବା ସେଟା ଲୋକେ 2 ଲୋକ 1.5 ଲୋକ ଦେଲେ ବି ଆମ ଲୋକ କେବେ ନାଇଁ ଏମିତି ହେବ ନା କେଟା ହେବ ନା ବୋଲେ କିଏ କେବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି ନାଇଁ ଠିକ ରେ ଇଏଟା ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ କଣ ଅବଶ୍ୟ ନବୀନ ଯାହା କରୁ କି ନ କରୁ କିନ୍ତୁ କାମ ତ ଚାଲିଛି ନା ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଅନ୍ତତଃ ବାଣ୍ଟି କୁଣ୍ଟିକିରି ଦଉଛି ଆକା ନା। ନାଇଁ ଫୁଲ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ସେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ କେତୋଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ ଯୋଉ ଏଇଟା ଯୋଉ ଥରେ ଅଧେ ଯଦି ସେ ଯୋଉଟା ଇଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତା କି କଣ କରିଥାନ୍ତା ଇଏ ବୋଲି କହିଲେ ଏବେ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ତ ଖାଲି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ସମର୍ଥନ ଆସିକି ଆମେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ବି ମାନେ ମୁଦିକୁ ଆକା ଦିଆ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଲେ ବି ମୁଦିକୁ ଦିଆ ହେଇଛି କାହିଁକି ଆମେ ବରଂ ତାକୁ ଦେବା କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସକୁ ନ ଦେବା ବୋଲିକି ଆମ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଭାବିଲେ ଯଦି ସେ ଯଦି ଏବେ ଯେମିତି ଏଠି ତାମିଲନାଡୁରେ ପୁରା କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କିଏ ନାଇଁ କାହା ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ ଲୋକ ମାନେ ପିଟି ନେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଆଉ ଯୋଉଟା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ନାଇଁ କାଳେ ସିବିଆଇ ଲାଗିବ କି ଏଟା ଲାଗିବ ସେଇଟା ଲାଗିବ ବୋଲିକି ପଛ ଆଗ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯୋଉଟା ଚାଲିକି ରହିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଆକେ ମାନେ ନଥିବା ଯାକ କହୁଛୁ ମାନେ ଯୋଉଠି ଚଢି ନ ପାରବା ଲୋକ ବି ଚଢିବି କହୁଛି ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ତାର ସେ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିଲା କି କଣ ଦେଖିଲା ତାର କଣ ଯାଏ ଆସେ ନାଇଁ ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁ ନାହିଁ ହେଁ ସେଇଟା ଦେଖିଛୁ କି ନାଇଁ ସେ କହୁଛି ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଣ୍ଡିଆନ କାଟି ଦେଇଛି ତାପରେ ଫୋन काटी ଦେଇଛି। मेरे पुख्ता जानकारी है उनकी कमरे में टीवी है सारी इंग्लिश चैनल है एक भी उड़िया चैनल नहीं है। मैं नवीन बाबू जी को जानता हूं मैं 2001 से नवीन बाबू को निकट से जानता हूं। नवीन बाबू शाम को 7 बजे उड़िया चैनल लिखते थे कि क्या राज्य की स्थिति है। आज उड़िया चैनल उनकी कमरे की टीवी में नहीं है। नवीन निवास की खबर है डायरेक्ट टेलीफोन कनेक्शन उनकी रूम पे नहीं है। आप सीधा बात करो आप अकेले में आप एक बार आप भी इतने बार नवीन निवास इन दोनों में जाते हो आप एक बार नवीन जी को आप पुराने मित्र भी उनके हो आपको नवीन जी मैं थोड़ा आपके साथ आधा घंटा 1 to 1 गपशप करूंगा थोड़ा करके देखिए कोशिश करिए। अरे एमती जो माने मिछ जाक कहबारे किए को चैनल देखू न देखू किए कार कार घर कथा तुम चिंता करिया तुमर की अधिकार नहीं कि अरे एबे जने भल रे मु एबे हिंदी भल रे जानू ना हिंदी चैनल देखी कि हिंदी देखिले भी मुझे भाषा जाक टोटल जानू ना मु माने हिंदी मु देखू ना हैं से बेकारे काली साक्षात्कार कोन कहछि सीधा कहछि नाई नवीन पट्टनायक रो माने देखिबा चैनल को से उड़िया चैनल सब काटी देछि आउ माने खाली से इंग्लिश देखुछि हैं एंती करके ताको विकृति करले तापर एबे कोन बाध्य हे उपाय कोन आउ योग्य न कोले हेबो ना महायोग्य योग्य न कोले हेबो ना सेटा ताकर माने किए भी समर्थन न कला बेलकू गुटे नवीन हेले से मान को समर्थन करके साहस दउथिले ना एबे राष्ट्रपति इलेक्शन रो हो जोटा हो हां से नले माने कही था पुणी केवल आमर
ମାନେ ନବୀନ କେବଳ କହିଲେ ନା ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମୋର ଭଉଣୀ ଆଉ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛି ବୋଲିକି ସେ ତାର କଥାକୁ ଆଣିକି ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପ୍ରଚାର କଲା ବେଳକୁ ସେ ଟିକେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କିଛି କଣ କହିଲେ କି? କିଛି କହିଲେନି ନାହିଁ। ଖାଲି ବୁଢା ଧରି ପାରୁନାହିଁ, ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ଏଇଟା କରିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା କରିପାରୁନାହିଁ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠୁ, ଆରେ ଏବେ ତ ମେଡିକାଲରେ ସେ ପଡିନାହିଁ ନା। ଏବେ ସାଉରା ମଲ୍ଲିକ ଆମର ବାଲିଗୁଡା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଷମକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲା, ସେ ଜିତିଲା। ସେମିତି ତ ସେ ମେଡିକାଲରେ ନାହିଁ ନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାଲିଛି ସାର୍ ଅଛି। ସେ କଣ ତାପରେ ଦେଖା ହବ ନାଇଁ କି?